आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। इसराइल ने गजा में बॉम्ब और आर्टिलरी से हमले किए तेज। हमास का चौंकाने वाला बयान। इसराइली स्ट्राइक के बाद अमेरिकी हॉस्टेज हुआ लापता। 51,000 गजन की शहादत के बावजूद ट्रंप का इसराइल को 3,000 बॉम्ब और मिसाइल्स भेजने का फैसला। और ईरान का क्लियर मैसेज, नेशनल सिक्योरिटी और मिलिट्री पावर पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। आज़ाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 15 अप्रैल 2025। आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफ़र तफसील से। सबसे पहले खबर गजा से। गजा पर इसराइल के भारी हमले जारी हैं। हर तरफ से गोलाबारी और हेलीकॉप्टर और टैंक से फायरिंग की जा रही है। इसराइली फौज ने गजा में फिर एक बार आज गोलीबारी और अटैक्स का सिलसिला जारी रखा। लोकल पैलेस्टीनी मीडिया के मुताबिक बेतलाहिया के टेंट शेल्टर्स पर इसराइली अटैक में 2 लोग शहीद हो गए। अब तक मिलने वाली तफसीलात के मुताबिक गजा सिटी पर हैवी आर्टिलरी शेलिंग जारी है। इसराइली टैंक्स ने ज़बरदस्त तरीके से मुसलसल गोलीबारी की है, फायरिंग की है गजा के लोगों पर। खान यूनिस के ईस्ट में रेजिडेंशियल होम्स को निशाना बनाया गया है, रिहायशी घरों को। गजा सिटी के शुजाइया एरिया में इसराइली हेलीकॉप्टर्स और आर्टिलरी का हमला हुआ है। रफा सिटी में लोगों ने एक बहुत बड़ा धमाका सुना। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने एक रेजिडेंशियल ब्लॉक को, पूरे ब्लॉक को उड़ा दिया। गजा में हर तरफ से फौज की फायरिंग जारी है। आसमान से बम गिर रहे हैं, घरों पर हमले हो रहे हैं। ये कुछ ताज़ा अपडेट्स थी जो अब थोड़ी देर बाद हेडलाइन बनेगी, इसलिए हमने आपको पहले सुना दी। बढ़ते आगे, गजा से एक बड़ी खबर है। जो होस्टेज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बेसब्री से चाहिए था, वो लापता हो गया है। इससे हमास की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। हमास ने कहा है कि इसराइली अमेरिकन होस्टेज ईदान अलेक्जेंडर को रखने वाले एक ग्रुप के पास, जो इन्हीं की अल कस्साम ब्रिगेड का ग्रुप रहा होगा, वो ग्रुप अब मिल नहीं रहा। उस ग्रुप से राब्ता टूट गया है, कॉन्टेक्ट टूट गया है, ये हमास ने कहा है। इसी के पास वो ईदान अलेक्जेंडर अमेरिकी होस्टेज था। हमास के मुसल्ला विंग इज़्ज़ुद्दीन अल कस्साम ब्रिगेड के स्पोक्सपर्सन अबू बैदा ने मंगल को अपने टेलीग्राम चैनल पर कहा कि हम ये ऐलान करते हैं कि एक डायरेक्ट इसराइली स्ट्राइक के बाद हमारा उस ग्रुप से राब्ता टूट गया जिसके पास इसराइली अमेरिकन फ़ौजी ईदान अलेक्जेंडर था, और हम अभी भी उनसे राब्ता करने में, कांटेक्ट करने में नाकाम हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अल कस्साम ब्रिगेड ने 2 रात पहले एक वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें ईदान अलेक्जेंडर ज़िंदा था और उसने इसराइली हुकूमत की अपनी रिहाई ना होने पर मजम्मत की थी। क्या इसराइल ने इस होस्टेज के ठिकाने को जानबूझकर निशाना बनाया है? ये फ़िलहाल अभी कहा नहीं जा सकता। बढ़ते आगे, अमेरिका फिर से इसराइल की जंग में खुला साथी बन गया है। इसराइल को तबाही मचाने वाले 3,000 बॉम्ब और मिसाइल देने जा रहा है, ऐसी खबरें आई हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने फैसला किया है कि वो 3,000 से ज़्यादा बॉम्ब्स और मिसाइल्स पर मुश्तमिल एक बड़ा शिपमेंट इसराइल को भेजेगा, जबकि इसराइल गजा पर अपना अटैक और ज़्यादा इंटेंस कर रहा है और ईरान के खिलाफ भी मिलिट्री एक्शन की तैयारी में है। इसराइली मीडिया के मुताबिक ये शिपमेंट इसराइली एयरफोर्स के एक लार्ज स्केल ऑफेंसिव, यानी एक बड़े पैमाने के हमले के लिए है, जो गजा में प्लान किया जा रहा है। गजा में वो लार्ज स्केल ऑफेंसिव क्या होगा? गजा में बचा ही क्या है? अब और क्या बड़े हमले करके तबाह किया जाएगा? और बताया गया है कि ये ब्रॉडर यूएस सपोर्ट का हिस्सा है। ये जो शिपमेंट होगा, इसका मकसद गजा की जंग का हल निकालना, हल यानी सॉल्यूशन निकालना और मशरकी मुहिम के लिए तैयारी करना है। यानी एक तरफ सीज फायर टॉक्स का ड्रामा चल रहा है और दूसरी तरफ असली गेम। लोग जंग लड़ना चाह रहे हैं, कुछ लोग जंग के लिए सामान दे रहे हैं और इसराइल के अंदर से लगातार आवाज़ें उठ रही हैं, जंग बंद करो, अपने लोग वापस लाओ। और अब इन आवाज़ों में इसराइल की सबसे ख़तरनाक गोलानी ब्रिगेड भी शामिल हो गई है। इसराइली आर्मी रेडियो ने रिपोर्ट किया है कि गोलानी ब्रिगेड के 150 फौजियों ने एक ख़त पर साइन किया है जिसमें डिमांड की गई है कि फ़ौरन निगोसिएशंस शुरू की जाएं ताकि गजा में कैद इसराइली होस्टेजेस की रिहाई हो सके। जुमेरात से अब तक कम से कम 10 पिटीशंस, ऐसे 10 ख़त सर्कुलेट हो चुके हैं जिनमें ये कहा गया है कि गजा पर हमला रोक दो, होस्टेजेस की वापसी को प्रायोरिटी दो, चाहे जंग ख़त्म करनी पड़े। और इन्हीं लोगों के खिलाफ IDF और नेतन्याहू ने कहा है कि इन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए।
جو لوگ جنگ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ مطلب اب خود اسرائیلی سولجرز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نتن یاہو کی جنگ نے اسرائیل کو اور زیادہ کمزور کر دیا ہے، اور جب اپنے ہی فوجیوں کا بھروسہ اٹھ جائے تو سمجھ لو دوست، گیم بدل چکا ہے۔ اسرائیل کے لیے یہ جنگ مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ باہر نکلتے ہیں غزہ سے۔ ادھر ایران نے صاف کہہ دیا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی اور ملٹری پاور پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ IRGC کے سینئر کمانڈر بریگیڈیئر جنرل علی محمد نائینی نے منگل کو کہا کہ ایران کی ملٹری کیپیبلٹیز اور ڈیفنس پاور بالکل نان نیگوشیبل ہیں، ان پر کوئی مول بھاؤ، کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ یہ ہماری ریڈ لائنز ہیں، ان پر نہ بات ہوگی نہ بارگیننگ۔ ایران کا سگنل کلیئر ہے، نیوکلیئر یا ملٹری اسٹرینتھ پر پریشر بنانا کام نہیں کرے گا۔ جو ہمارا ڈیفنس ہے اس پر کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ کون اپنی زیورات پر کسی سے بات چیت کرتا ہے؟ اور ہتھیار مردوں کا ایک ملک کا زیور ہوتا ہے، ایک ایسا زیور جو دشمن کی آنکھیں چکا چوند کر دیتا ہے، اسے نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا امریکہ اس ریڈ لائن کی رسپیکٹ کرے گا جو ایران نے کھینچی ہے، یا پھر سے ٹینشنز دونوں کے درمیان بڑھ جائیں گی۔ حالانکہ ملاقاتوں کی بات چیت دوسرے دور کی اب بھی جاری ہے۔ اب بات لبنان کی۔ منگل کو اسرائیلی ڈرون نے ایترون شہر میں ایک گاڑی کو نشانہ بنایا۔ لبنان کی ہیلتھ منسٹری کے مطابق اس حملے میں ایک شخص کی موت ہوئی، 3 لوگ زخمی ہو گئے، ان میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس ریڈ میں حزب اللہ کا ایک پلاٹون کمانڈر مار ڈالا ہے، اسی کو نشانہ بنا کر یہ حملہ کیا تھا۔ یہ اسٹرائک اس وقت ہوئی جب اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کہنے کو ایک سیز فائر چل رہا ہے، لیکن گراؤنڈ پر کلیشز اور ٹارگیٹڈ اسٹرائکس رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ اب ایک اسرائیل کا عجیب و غریب دعویٰ بھی سن لیجئے۔ اسرائیلی آفیشلز نے دعویٰ کیا ہے کہ ہوتی گروپ کے 50% بیلسٹک میزائلز حملے انہوں نے ناکام کر دیے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا آؤٹ لیٹ N12 کے مطابق اسرائیلی آفیشلز نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ دوبارہ شروع ہونے کے بعد سے یمن کے ہوتی گروپ نے جتنی بھی بیلسٹک میزائلز اسرائیل کی طرف لانچ کی، ان میں سے لگ بھگ 50% مس فائر یا فیل ہو گئیں، لیکن باقی کی 50% میزائلز کہاں جا کر لگیں یہ اسرائیل کبھی نہیں بتائے گا۔ کہہ سکتا ہے کچھ کو انٹرسیپٹ کیا، لیکن پھر بھی مکمل جانکاری ہمیں کم مل پاتی ہے۔ ایک دو خبریں ادھر ادھر سے۔ فرانس اور الجیریا کے بیچ میں نے آپ کو کل ہی بتایا تھا کچھ تانا تنی ہو گئی ہے۔ فرانس میں 3 الجیرین سٹیزنز کو سزا ملی، جیل بھیجا گیا، تو الجیریا نے فرانس کے 12 جو ایمبیسی ممبرز تھے، اسٹاف ممبرز، انہیں نکالنے کا حکم دے دیا۔ اب کیا ہوا؟ فرانس نے کہا ہے کہ اگر آپ اس طریقے کی حرکت کریں گے تو اس کے نتیجے بہت خطرناک ہو سکتے ہیں، آپ کو بھاری قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔ فرانس نے الجیریا کو یہ ایک دھمکی دی ہے۔ فرانس کے آفیشلز نے کہا ہے کہ ویری ریگریٹیبل ڈیسیژن، مطلب اس کا آپ کو پچھتاوا ہوگا، فرانس کے فارن منسٹر نے۔ تو یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ ٹرمپ کے اسپیشل مڈل ایسٹ انوائے جو ہیں اسٹیو وٹکاف، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ولادیمیر پوتن پرماننٹ پیس چاہتے ہیں، مکمل امن۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ 1-2 مہینے 3 مہینے سیز فائر۔ انہوں نے کہا کہ دعویٰ کیا کہ پوتن ایک مکمل سیز فائر چاہتے ہیں۔ اٹ مینس کہ وہ جنگ جب بھی بند کرنا چاہیں گے تو وہ مکمل طور پر بند کرنا چاہیں گے، 2-3 مہینے یا چھوٹا سیز فائر کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ اسٹیو وٹکاف کا کہنا ہے، اور وٹکاف نے کہا کہ اس پوٹینشل پیس ڈیل میں 5 ٹیریٹریز بھی وہ شامل ہوں گی جو رشیا کے کنٹرول میں ہیں۔ اب وہ شامل ہیں، اس کا مطلب شامل ہوں گی، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا وہ رشیا کو ہی مل جائیں گی یا رشیا سے اس میں سے کچھ لی جائیں گی؟ کیا بات کرے گا امریکہ؟ پتہ نہیں۔ پوتن اپنے فائدے کو اور اپنی جیت کو سب سے آگے رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ لیں گے، یہ دنیا جانتی ہے۔ اچھا، پوتن کے جو آفس ہے کریملن، انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ یورپی یونین جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ یوکرین اور رشیا کا معاملہ سلجھ جائے، وہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ کھنچتی رہے۔ اس میں بہت سے لوگوں کے مفادات ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، اور بھی بہت کچھ ہے۔ اسی لیے کریملن کا یہ الزام ہے کہ یورپی یونین، جس کا آفس ہیڈ کوارٹر جو ہے برسلز میں ہے، وہ لگاتار یوکرین کو پش کر رہا ہے کہ ماسکو کے خلاف یہ جنگ بند نہیں ہونی چاہیے، جبکہ امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ
जंग बंद हो जाए। यानी एक तरीके से देखिए तो यहाँ पर तलवारें यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के बीच भी खिंची हुई हैं, ऐसा कहा जा सकता है अगर रशिया की इस खबर को सही मान लिया जाए तो। खैर, अब ये है कि भर्ती यूक्रेन की फ़ौज में करने के लिए कुछ राहतें, कुछ छूट दी है यूक्रेन ने, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, और वो चाह रहे हैं कि बहुत से लोग जो अब भर्ती नहीं होना चाह रहे, क्योंकि बहुत मैन पावर की कमी है यूक्रेनी फ़ौज में, तो उन्होंने बहुत सी चीज़ें दी हैं। और उन्होंने कहा है कि अब हम मर्सनरीज़ को, हम ज़्यादातर फॉरेन मर्सनरीज़ को अपनी आर्मी में भर्ती करेंगे। मतलब मैं अगर वहाँ जाकर लड़ूँ यूक्रेन की तरफ से तो मैं मर्सनरी कहलाऊँगा, सोल्जर नहीं। मतलब मर्सनरी यूँ समझिए, भाड़े के फ़ौजी। तो इनको भी अब फैसिलिटीज़ मिलेंगी। इनके लिए भर्ती के जो रूल्स थे उन्हें भी आसान कर दिया गया है, और खाना मिलेगा, आसरा मिलेगा, और ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और असिस्टेंस भी मिलेगा। तो ये सब कुछ है। अगर अब भी कुछ लोग क्रांतिवीर बनकर जाना चाहते हैं तो वो ये खबर ध्यान से सुन रहेंगे, लेकिन मैं कहूँगा मुझे ध्यान से सुनना कि किसी और की लड़ाई में मरने के लिए मत जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।